Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Permatur Universitas Mandailing Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference 2 Juni tahun 2227 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference Eksistensi Kajian Strategis Jangka Pendek KSJP 5 tahun Program Strata 3 S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa program Strata 3 S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGPSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2609 bulan Mei tahun 2227 Masehi. 2nd of month Juni of year 1227. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of Strata 3 Program S3, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University, as thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of Strata 3 Program S3, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University, contained in the module of disease analysis of biological genetic microbe of full time number 1609 of month May of year 1227. 9 Juni tahun 2227 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference Eksistensi Kajian Strategis Jangka Pendek KSJP 5 tahun Magister Pendidikan Sains Program Strata 2 S2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa Magister Pendidikan Sains Program Strata 2 S2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGPSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2609 bulan Mei tahun 2227 Masehi. 9th of month Juni of year 1227. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Master of Science Education Strata 2 Program S2, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University, as thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Master of Science Education Strata 2 Program S2, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU, Mandailing University, contained in the module of disease analysis of biological genetic microbe for time number 1609 of month May of year 1227.
16 Juni tahun 2227 Masehi. Materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference, eksistensi kajian strategis jangka pendek KSJP 5 tahun Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Strata 2 S2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM, Universitas Mandailing, sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Strata 2 S2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM, Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Cebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2609 bulan Mei tahun 2227 Masehi. 16th of month June of year 2227. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Master of English Education, Strata 2 program S2, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU Mandailing University, as thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master, and dissertation for the Department of the Master of English Education, Strata 2 program S2, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU Mandailing University, contained in the monthly journal of the analysis of biological genetic micron of all time, number 1609 of month May of year 2227. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.